G'day everyone. My name's Russell and I come from Australia. Actually, that isn't my real voice. Okay, I just talk like this. But I do come from Australia, where most of us grow up speaking just one language, English. Despite that, I've managed to learn 4 European languages, and 3 of them I actually learned as an adult. So today I'm going to talk to you in French, German, Italian, and Russian. So let's begin. Ma première langue étrangère est le français. J'ai commencé à apprendre le français lorsque je suis entré au lycée. J'ai étudié cette langue pendant 5 ans et j'ai fini par la passer comme matière de fin d'études. Dans cette partie d'Australie, c'est le VCE. C'était ma première expérience d'étude d'une langue étrangère et à l'époque, il y avait beaucoup moins de ressources disponibles pour les apprenants des langues. C'est en étudiant le français que je me suis rendu compte que j'avais un grand intérêt pour les langues. Pour mon examen final d'expression orale, j'ai eu une brève conversation avec 2 examinatrices, puis j'ai fait une courte présentation intitulée « Pourquoi je joue du piano ». J'ai arrêté complètement d'étudier le français lorsque j'ai terminé l'école et j'en ai oublié la plus grande partie, mais quelques années plus tard, j'ai redécouvert la langue et j'ai recommencé à l'étudier tous les matins en lisant le journal Le Monde en ligne. Pendant de nombreuses années, ma compréhension de la lecture était assez bonne, mais mes capacités de conversation et de compréhension orale étaient très limitées. Ce n'est que lorsque j'ai découvert de meilleures techniques d'apprentissage des langues que j'ai vraiment commencé à maîtriser la langue. En plus, j'ai eu la chance de passer plusieurs mois à Marseille, dans le sud de la France, chez des amis, ce qui a vraiment accéléré mes progrès en matière de conversation. En ce moment, je consomme beaucoup de contenu à travers des livres, des podcasts, des vidéos YouTube et cette année, j'aimerais passer l'examen au niveau C1. Pour moi, les aspects du français les plus difficiles sont probablement la prononciation et le fait que de nombreux mots se ressemblent. Die zweite europäische Sprache, die ich spreche, ist Deutsch. Deutsch habe ich mit 25 Jahren begonnen, als Hobby zu lernen. Viele Jahre lang habe ich nur sehr langsam Fortschritte gemacht, aber erst mit Anfang 30 habe ich effektivere Sprachlerntaktiken entdeckt und wurde schließlich gut in der Sprache. Als ich 2017 in Sydney gelebt habe, habe ich die Deutsch B2-Prüfung bestanden und hatte bald darauf die Möglichkeit, Deutsch an der Universität zu studieren. Für meine Abschlussarbeit habe ich einen Aufsatz über deutsche V2-Raketen im Zweiten Weltkrieg geschrieben. Deutsch hat mir in meiner Karriere einige Türen geöffnet, was ich nie erwartet hatte. Von Juli 2022 bis März 2023 habe ich als musikalischer Supervisor für eine deutsche Kreuzfahrtlinie gearbeitet, wo ich die meiste Zeit mit meinen Kollegen Deutsch gesprochen habe und auch Konzerte für das deutschsprachige Publikum moderiert habe. Außerdem habe ich insgesamt 6 Monate in Deutschland gelebt und ich habe eine Menge australischer und deutscher Freunde, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben. Ich würde sagen, dass ich Deutsch auf einem guten C1-Niveau spreche und ich würde gerne in den nächsten Jahren die C2-Prüfung ablegen. Das Schwierigste an der deutschen Sprache sind für mich die vielen leicht unterschiedlichen Wörter mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen und den Genitiv und Dativ nicht zu verwechseln. La terza lingua europea che parlo è l'italiano. Ho iniziato a studiare l'italiano quando studiavo all'università per diventare un ripetitore d'opera, cioè un pianista per l'opera. Quando ho iniziato a studiare questa lingua ero già molto esperto nell'apprendimento delle lingue. Quindi mi sono posto l'obiettivo ambizioso di raggiungere il livello B2 nel giro di 1 anno. Dopo 1 anno di studio costante sono riuscito a raggiungere questo obiettivo. Probabilmente nel prossimo futuro
creerò un video su questa esperienza. Ho trascorso dei brevi periodi di tempo in varie città portuali italiane quando lavoravo sulle navi da crociera. Al momento vivo a Melbourne, una città con una grande popolazione di persone di origine italiana. Per questo motivo la nostra città offre ottimi caffè e ristoranti italiani. All'inizio dell'anno scorso ho deciso di fare l'esame di italiano CILS B2 che ho superato a maggio. Gli argomenti più confusi di questa lingua sono probabilmente le desinenze dei sostantivi e degli aggettivi che possono seguire diversi schemi. A volte confondo anche la grammatica e il vocabolario italiano con quelli francesi perché entrambe sono lingue romanze e hanno molte caratteristiche in comune. Четвертый европейский язык, на котором я говорю, это русский язык. Я начал изучать русский язык в августе 2021, так что примерно 2 года с половиной назад. Я бы не сказал, что я пока свободно говорю по-русски, но я сейчас на хорошем разговорном уровне, возможно, на уровне B1. Русский – интересный язык с богатой историей, на котором говорит множество людей из многих стран мира. Некоторые из моих любимых композиторов или мастеров боевых искусств родом из России или из русскоговорящих стран. В январе 2022 я ездил в Киев, Украина, чтобы отдохнуть и поработать над своим русским языком. Конечно, как вы знаете, в феврале 2022 началась война между Россией и Украиной, и мне пришлось срочно уехать. Многие мои украинские друзья теперь хотят говорить только по-украински, что мне вполне понятно. Война – это ужасная вещь. Мы все надеемся, что она скоро закончится. У меня есть друзья из России и Беларуси, с которыми я занимаюсь русским языком, а также читаю тексты среднего уровня. Я надеюсь сдать экзамен по русскому языку на уровне B2 в ближайшие год-два. Самое сложное в изучении русского языка – это все. Сложное произношение, сложные слова, сложная кириллица и прежде всего грамматика. Это абсолютный кошмар, особенно система падежей. If you've made it this far, thanks a lot for watching my first YouTube video. There's going to be a lot more content coming soon, including advice on how to learn languages. So subscribe to this channel to stay up to date. Thanks a lot.